મિત્રો વેલકમ બેક ટુ નો વિડીયો। મારા સારા વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। તો જય શ્રી રામ મિત્રો। આજે હું તમને દેખાડતી ઉભા રહ્યો 2 મિનિટ। રિઝલ્ટ તો નહીં આવે તો તમે જોઈ શકો છો। આ મારી મકર હુઈ ગઈ, બધા કે હુઈ ગઈ। તમે સામે જોઈ શકો છો जीरू उंबाड़े। हाँ एटलू जीरू उंबड़ी गयुं छे। आ जीरू उंबाड़े। आ पड़ामां चीणा है, चीणा काढवाना। ओला पड़ामां जीरू उंबाड़ीने काढी होत नाख्युं। जोई शको छो मित्रों, हूँ दबामां ज छुं। आवडो हूँ छुं। तो मित्रों अमे 5 वीघानो कमाल तो आपणे ओला मोटा लॉन्ग विडियो में मूक्यो तो आनी उपर आपणे गया था। नजीक ज छे। आ हूँ दौड़ीने वियो जाऊं ने। आ बीजी 5 वीघी पड़खो पड़ख छे। आ 5 वीघी जो उपर काम चालू है ने आम गया था काल। तो बस आटलू ज मित्रों। तो मळुं तमने बीजा